So kita punya tempoh untuk sampai ujung tahun 31st 12. Okay. Tinggal 78 hari. 78 days remaining. Semalam kita dah cerita kita punya war, kita punya battle, peperangan kita with ourselves. Perang bukan dengan orang lain, perang dengan diri sendiri. Sebab kita ada impian kita. Setiap orang sudah minta tuan-tuan set impian atau your goals untuk anda capai dalam tempoh 78 hari. Semalam 79, sekarang 78 hari. Okay. Sebelum kita bertukar kalender. So we need to do something for ourselves. Tahun baru kita kena ada something lah. Pencapaian tahun 2023 tu kan. Kalau kita masuk tahun baru, tahun 2023 tidak memberikan kita satu penghasilan yang bagus. I mean, we have not done our job. Okay, Tuhan bagi kita masa tapi kita tidak menggunakan masa itu untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan ahli keluarga kita. You must do something. Kita kena buat sesuatu sebagai bukti yang mana kita telah melakukan sesuatu yang baik di tahun 2023. Okay? So kita dah dekat-dekat di akhir tahun. Fourth quarter of the year. Okay? Jadi tinggal 2 bulan lebih saja lagi. Untuk kita ada masa do something yang meaningful. Kan, sesuatu yang kita boleh kata, oh, I've done something tahun lepas. Bila masuk tahun depan, kita kata, I've done something good last year. Okay, kalau kita imbas masa kita daripada bulan Januari sampai ke hari ini, kan, maybe we have not done something good. Something yang kita rasa proud, kita rasa bangga. Ya. Tapi ada sisa masa lagi, ada 78 hari lagi. Ada 78 hari lagi kita kena buat sesuatu lah yang kita boleh rasa bangga, yang kita buat. Pencapaian yang kita boleh capai. Ya. So that is the idea. Yang kenapa saya buat satu macam game lah tuan-tuan. Ya. This is like a game. Umpama game. Tapi bagi dia nampak lebih menarik, kita panggil dia war. A battle, peperangan. Ya. Melawan diri kita. Okay? Sebab setiap manusia tuan-tuan, dia berlawan dengan diri dia every day. We are fighting. Sebab dalam diri kita ni ada nafsu. Okay? Dan ada syaitan. Syaitan ada dua. Syaitan ada dua jenis. Okay, satu yang makhluk daripada jin. Satu lagi daripada among us. Daripada manusia. Okay? Jadi syaitan manusia dengan syaitan jin. Kita lawan tu. Dan nafsu kita. Nafsu ni ada dua juga. Ada nafsu yang perlu, yang baik. Ada nafsu yang tak baik. Jadi kita lawan. Okay? That's the battle. Itu masuk sibu battle. Itu masuk sibu peperangan. Bukan kita nak ambil senjata tembak orang. Tidak.
Okey, jadi sifat-sifat kita yang negatif. Apa dia sifat negatif kita? Membazir masa. Membazir masa, tuan. Jadi seorang usahawan ni dia kena jaga masa dia. Jangan terlalu banyak tidur. Jangan banyak tidur sangat, tuan. Orang usahawan dia kurang tidur, tuan. So masa itu penting kan, tapi tidak boleh juga terlalu kurang tidur sebab itu kesihatan kita. We need good sleep untuk kesihatan kita. Tapi jangan oversleep lah. Jangan tengok movie-movie. Masa ni bukan masa untuk tengok movie-movie. Satu movie dah 2 jam. Kan? Satu movie 2 jam. Kalau tuan-tuan guna 2 jam tu, talking to somebody, lebih bagus lah. Dia punya manfaat dia kan. Jadi jaga masa, tuan-tuan. Now is the time kita kena jaga masa. Penggunaan masa itu. Kita kena kedekut dengan masa kita. Sebab masa itu berharga. Jangan membazir masa. Ya, jagalah. Yang sifat-sifat negatif kita tu. Dan banyak sifat negatif. Jangan mengumpat orang. Jangan cari kesalahan orang. Kan? Tidak habis, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak guna masa tu nak mengumpat orang, nak cari kelemahan orang, it's a waste of your time. Waste of your energy. Kan? So simpelnya, tuan-tuan, anything negatif kita kena jauhi. Apa saja sifat negatif kita tu. Kita kena lawan ni dan tukarkan dengan sifat yang positif. Jadi peperangan itu ialah positif dengan negatif. Kita buat apa-apa aktiviti yang positif. Ini kita nak hapuskan atau reduce lah. Dalam tempoh 78 hari yang ada tinggal lagi ni, kan? Kena pantau, kena uruskan kita punya diri. Manage ourselves. Uruskan diri kita. Salah satu taktik dalam marketing ialah menggunakan WhatsApp. WhatsApp antara sosial media yang powerful. Terutama kita yang di Malaysia ni lah. Kebanyakan orang menggunakan WhatsApp. Walaupun Telegram itu sebenarnya lebih powerful daripada WhatsApp. But di Malaysia ni ramai yang lebih suka guna WhatsApp. Nah, WhatsApp kalau dulu dia 500 orang maksimum, but now dia sudah tambah kepada 1024. 1 kilo. 1 kilo dah, 1 kilobyte. 1024 orang. Dia boleh muatlah satu grup WhatsApp. Dan WhatsApp ini kita boleh combine. Boleh combine beberapa WhatsApp group. Menjadi community.
Jadi WhatsApp ada yang dipanggil community. Okay, WhatsApp community. Itu adalah gabungan beberapa grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu digabungkan, dikombine. Okay. Jadi satu itu maksimum 1024. Tapi kalau tuan-tuan gabungkan, contohnya ada 10. Ada 10 grup. Jadi boleh jadi 10,000 lah. Okay. Boleh jadi 10,000. Tuan-tuan post dalam community, dia akan masukkan dalam 10 grup serentak. Tak payah tuan-tuan post satu-satu. Post dalam satu community itu, dia akan antar ke dalam 10 grup serentak. Okay, itu pengurusan tim menggunakan WhatsApp. So dia ada grup, dia ada community. Dan dia ada dipanggil broadcast. WhatsApp ada dipanggil broadcast. Tuan-tuan boleh broadcast dalam satu senarai. Okay. Tekan satu post, semua orang dapat secara personal. Kalau broadcast ni diantar secara satu-satu, tapi dalam satu senarai. Okay. Jadi gunakan fasiliti inilah, kemudahan ini. Dalam kita nak berperang ni, bukan nak lagi, dalam peperangan ni. And this is our rocket. This is our rocket ni. Bila kita nak cerita pasal WhatsApp group, dan kita dah tahu dia maksima dia 1024. WhatsApp 1024. Okay. Jadi tugas kita ialah masukkan prospek yang sudah member. Okay. Bukan member saja, tapi prospek juga. Tugas kita masukkan prospek yang belum jadi member. Apalagi member? Member wajib lah. Semua member yang sudah jadi ahli mesti dimasukkan dalam grup WhatsApp supaya dia dapat information. Okay, member yang tak dapat information nanti dia akan pelan-pelan dia akan kabur. Dia akan lenyap. Mesti dia dapat information. So caranya ialah kita masukkan dalam WhatsApp group. Okay, kita juga ada Telegram group, tapi malam ni saya tak cerita Telegram. So kita fokus kepada WhatsApp dulu. Masukkan prospek dan member. How many? Berapa orang kita nak masukkan dalam WhatsApp group? Tiada had lah tuan-tuan. Tak ada had, bukan 10. Sibu tidak suruh masukkan 10 orang, tidak. As many as you like. Lagi ramai lagi bagus. Tidak ada had, tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Keep on adding. Keep on adding. Sampai bila-bila. Masukkan. Bukan 10 orang aku dah stop lah. No. Kan? Tidak pernah saya kata bawa 10 orang dalam WhatsApp group. Okay. Never ending. This is a job never ending. Keep on masuk. Lebih ramai tim anda berada dalam WhatsApp group tu lebih baguslah, lebih kuatlah tuan-tuan punya tim. So why only 10? Okay. Kenapa nak 10? Lebih lah. Lebih ramai, lebih kuat. Okay. Jadi hari-hari tugas tuan-tuan ialah salah satunya ialah masukkan orang dalam WhatsApp group.
That is your job description. Daily job description tuan-tuan ialah setiap hari masukkan orang dalam WhatsApp group. Okay, sama ada yang Sifu punya group ataupun tuan-tuan punya group sendiri. Nak masukkan dalam Sifu punya group ataupun tuan-tuan buat group lain, tuan-tuan sebagai dia punya ketua dalam group tu, masukkan dia dalam situ. Doesn't matter. Ataupun buat dua-dua. Okay. So, masukkan dalam grup Sifu supaya dia dapat apa yang Sifu sampaikan. Masukkan dalam tuan-tuan punya grup sendiri, dalam WhatsApp grup sendiri, kerana tuan-tuan lah dia punya ketua di situ. Semua orang dalam situ adalah tuan-tuan punya member. Dan semua orang dalam WhatsApp grup itu tuan-tuan punya member semua. So it is good kalau tuan-tuan buat juga grup yang lain di mana tuan-tuan lah yang owner. You are the owner of that group. Okay, kalau yang Sifu punya, Sifu the owner, I'm the owner. But bagus kalau tuan-tuan juga ada grup lain yang mana tuan-tuan the owner. Okay. Jadi adalah dengan Sifu ada, dengan tuan-tuan punya ada satu lagi grup lain yang mana tuan-tuan become the owner. Keep on adding. Keep on adding. Business is about numbers, tuan-tuan. Business is about numbers. Okay. Lebih ramai orang masuk dalam kita punya WhatsApp group, make it penuh, full. Penuhkan. Dia macam dewan. Imagine WhatsApp group itu macam dewan. Dalam dewan tu ada 1024 kerusi. Dalam dewan tu ada 1024 kerusi. Imagine tak? Satu grup tu macam itulah, satu dewan tu. Tapi cuma ada 100 orang saja dalam dewan tu. Ada 100 orang saja dalam dewan tu. Ada lagi 900 lebih tak terisi. Tak ada orang duduk situ kan. It's a waste. Satu pembaziran. Dan pembaziran lah tu. Okay, kenapa tidak penuhkan? Kenapa tidak penuhkan dewan tu? Okay, jadi bila ada sesi lecture, imagine tuan-tuan berada dalam universiti lah. Dalam universiti pensyarah datang, pensyarah nak bagi syarahan. Tapi studentnya hanya ada 100. Student 100, tapi dewan tu ada 1000 kerusi. So we are wasting of the resources. Kita membazir kerusi itu. Okay? Kena fikir macam tu, tuan-tuan. Kena fikir macam tu. So kita ada WhatsApp group. Sekarang ada satu WhatsApp group. Ada satu WhatsApp group. Tapi the number of people there masih sikit. 100. Berapa lagi sekarang? 100 lebih ya? Nampak dulu. 207. Hari ini ada pertambahan lah. 207 orang. Setakat sekarang ni 207 orang. Dalam kita punya WhatsApp group DMI. So ada lagi kerusi 800. 800 orang boleh masuk dalam WhatsApp group DMI itu. Okay. Live Good DMI, Diamond Makers International. So ada 800. Tuan-tuan kena pandang tu, dalam dewan ni ada 800 kerusi kosong. Aku kena masukkanlah aku punya tim. Lagi ramai tim aku dalam sini, lagi banyak mereka boleh dapat ilmu.
Sebab dalam DMI ada beberapa tim. Ada beberapa tim lah, sebab Sifu ada 15 kaki. Sifu ada 15 kaki, 15 grup, subgroup. Jadi tuan-tuan ada tuan-tuan punya tim sendiri yang berada dalam DMI itu. Jadi sekarang ada 800 yang kosong, kursi yang kosong. Sepatutnya tuan-tuan kena fight. Sepatutnya lawan tuan-tuan, lawan untuk isikan kursi itu. Kan? Tim Julia, tim Rena, tim Pangeran, tim siapa? Soim, Major Helmi punya tim. Siapa lagi? Syarudin, okay. Tim Noraini are fighting for the seats. Berebut-rebut nak isi seat tu, kursi tu. Tim aku lah, masuk, isi tempat-tempat tu. That should be the budaya lah. Itu budayanya sepatut kita ni, sebab tu Sifu nak create this scenario sekarang ni kan. Situasi sekarang ni macam berperang tu. Kita macam berperang ni. Kan? Okay, berlumba-lumba untuk menuju kejayaan lah. So aktiviti hari-hari, ajak kawan masuk dalam grup. Sebab grup WhatsApp is powerful. Ini teknik nak menaja orang yang powerful adalah menggunakan grup WhatsApp. Sangat powerful sebab apa? Dia adalah regular information. Okay? Benda tu, kawan yang masuk tu dalam kita punya WhatsApp group tu, dia akan dapat info yang berterusan setiap hari. Every day dia akan dapat information pasal live good. Lama kelamaan tuan-tuan, dia macam air dengan batu. Walaupun dia titisan air itu, tapi kalau lama kelamaan dia kena batu tu boleh berlubang dan boleh pecah batu tu. As time goes by lah. Same thing. Orang yang hatinya tertutup untuk buat bisnes, tapi dia masuk dalam kita punya WhatsApp group. Hari-hari dia punya hati tu akan terbuka. Satu masa nanti terbukanya tu dah luas, dia tanya tu, macam mana nak join tu kan, dia tanya tu, macam aku seronok tengok kamu ni kan, dapat commission dah, si anu dapat pangkat tu lah. Dia akan teruja untuk nak rasa juga macam kita rasa. So one day dia akan tanya macam mana nak jadi member tu. Aku nak lah juga macam ikut member. Nah, itu pengaruh dia bila masuk dalam WhatsApp group. Okay, that's why you need to bring a lot of people, bukan 10. Jangan kata aku dah ada invite 10, invite belum 8. Invite boleh jadi masuk tak masuk. So never ending. Antara invite dengan add is more powerful. Invite boleh jadi dia tekan, boleh jadi tidak kan. The most powerful ialah add. Add mesti masuk lah. But bila kita nak add orang, dia mesti ada courtesy. Dia mesti ada adab. Mesti ada adab bila nak add orang. So adabnya ialah minta permisi dulu. Minta permisi. Minta kebenaran, minta permission untuk kita add dia. Okay? Ingat, the most powerful
ialah aid, bukan invite. Tapi invite itu ialah buat juga, but antara dua ni aid itu yang powerful. Okay? Jadi kena ada ekstra kerja sikit. Ekstra kerja sikit apa? Minta permission. Adalah ekstra kerja, tapi itu powerful. Adding is more powerful than inviting. Dan kalau kita minta izin, 99% tuan dia kata ya. Kalau kita minta izin. Jarang lah orang kata tak payahlah, tak payah. Jarang lah. Kalau kita buat secara proper lah. Ask nicely lah. Bagilah ayat-ayat yang memukau sikit kan. Gunalah ayat yang memukau. Okay, ayat-ayat yang memukau. Bila kita minta izin tu. Jangan malas tuan. Jangan malas nak berkata-kata tu. Ada tuan call ataupun tulis. Okay, sama ada call ataupun tulis. Tulis. Guna ayat-ayat yang memukau lah. Ya. Yang boleh menarik hati dia lah. Untuk masuk dalam grup. Baik, ini kerja, tuan-tuan bila buat kerja ni. Kerja itu sekali saja. Tapi orang tu dah bila dia masuk je. Bila dia masuk grup tu saja. Dia sudah start receiving knowledge tu. Yang mana tuan-tuan tak payah buat lagi dah. Kan? Tak payah kita nak hari-hari nak call dia, hari-hari nak bagi dia info. Let the group does the job. Tugas tuan-tuan ialah angkut dia masuk. Masuk dalam grup. Jadi nak tackle dia tu, tuan-tuan kena ada extra job lah. Jangan malas lah. Jangan malas lah. Okay? Itu kerja yang kita kena properly done. Tulis macam contoh. Karim, aku ada satu grup ni. Grup ni kalau engkau masuk, engkau dapat banyak ilmu lah. So ada ramai dalam situ. Engkau tengok, kau perhatikan dah dulu. Tak ada komitmen. Just become observer. Tapi aku pastilah, yakinlah kalau engkau join grup ni, masuk grup ni, engkau akan dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Say something like that. Say something like that. Become observer dulu. Jadi pemerhati saja dulu. Masuk jadi pemerhati. Jadi bila kita kata pemerhati, orang rasa okeylah, tak apalah, aku pemerhati. Make it easy lah untuk dia, tuan-tuan. Tapi bila dia dah masuk dalam grup tu, kan, that is the starting point. Yang mana dia mula akan tergoda. Akan tergoda lah, tuan-tuan, untuk join. Because every day kita akan bombard dia dengan information upon information, hari-hari. Sampai dia akan rasa kalau aku tak join, aku rugilah. Aku dapat information ni kan. Kalau aku tak guna information ni, aku rugi lah. Sampai dia rasa macam tu. Jadi itu penting, tuan-tuan. Penting untuk tuan-tuan masukkan your prospect into the group. Lebih penting daripada tuan-tuan selalu call dia, selalu WhatsApp dia secara personal tu kan. Lebih penting masukkan dalam grup. Lebih menjimatkan masa tuan-tuan. Lebih efektif. Marketing seperti itu. Okay, jadi berlomba-lomba untuk masukkan orang dalam grup. Okay, jadi hari ini Sibu tidak berapa apa dia panggil. Tidak berapa puas lah, tak berapa puas hati lah dengan kesan dia. Adalah beberapa orang yang masuk. Ada beberapa orang yang masuk dalam grup. But
I'm expecting more than that. Kan? Kalau ramai buat apa yang sibuk suruh buat, akan lebih ramai yang join, akan lebih ramai orang masuk dalam grup kita tu. Lebih ramai. Kalau everybody, kita sekarang dah ada dekat 200 orang kan. Kalau 200 orang tu buat kerja yang sibuk suruh buat, banyaklah yang akan masuk. At least 40-50 people hari ini. If everybody is doing what I'm asking you people to do, okay? Jangan limit 10. ada tulis dalam WhatsApp, saya dah invite 10. Jangan kata macam tu. It's not 10, okay? Dia tak ada limit berapa kita invite. Invite as many. Okay? Ribuan orang. Tuan-tuan invite personal ke, invite dalam grup ke, tuan-tuan masuk satu grup, tembak kat situ kan. Boleh, tak ada masalah. Jadi grup-grup yang tuan-tuan invite tu membenarkan tuan-tuan post. Okay, ada grup yang tak dibenarkan post business kan. Kalau ada grup yang benarkan, hentamlah tuan, tembaklah situ, bomlah kat situ kan. Okay, cumanya tuan-tuan, kalau kita invite dalam grup, satu grup kita invite, we don't know who is that person. Okay, kalau kita invite personally, kita tahu siapa yang kita invite. Okay, bila dia masuk dalam kita punya grup, dalam grup kita, dia masuk dalam grup kita tu, kita tahu, ini orang yang saya invite. Karena tuan-tuan personally invite dia. Kalau dalam grup, mana kita tahu? You don't know. Okay. That's why kalau tuan-tuan invite personally. Okay. Yang terlebih baik yang saya ajar tadi ialah aid. Kalau aid, tuan-tuan, dalam kita punya WhatsApp group tu, kita nampak tuan-tuan aid orang tu. Tidak boleh dinafikan lagi. Engkaulah yang invite dia. Dah tertulis dalam sistem WhatsApp tu, engkau yang invite dia. Okay? So bila the time orang tu nak join, bila masa dia nak join, dia akan tanya, saya nak join sekarang. Kita akan tanya siapa yang invite engkau. Okay? So kita boleh tengok dalam sistem tu siapa yang invite dia. Kalau added, siapa yang masukkan engkau dalam sini kan. Kita nampak tu siapa yang masukkan dia. Okay? So dia masuk dengan orang yang dia dimasukkan tu, siapa masukkan dia? Orang tu lah penaja. Tidak ada siapa yang boleh ambil orang tu. Okay? Dia must go under the person who masukkan dia. Jadi kalau invitation kita tak nampak, tapi siapa yang invite tu dia nampaklah, sebab apa? Dia yang hantar message invitation. Dia boleh buktikan. Saya yang masukkan dia sebab saya yang invite dia. Buktinya apa? Ini message yang saya hantar. Screenshot. Saya dah message dia. Dia tekan link tu, dia masuklah. So you are the sponsor orang tu. Tapi kalau dalam grup, we don't know lah. Tuan-tuan invite satu grup tu kan, mana kita tahu siapa yang masuk. Okay. So the best way is to add orang masuk. Tapi kena minta dia punya kebenaran. Okay. Kedua ialah invite secara personal. Itu juga boleh membuktikan tuan-tuan. Tapi kalau invite secara grup, susah, tak boleh. Kita tak boleh nak tahu tuan-tuan lah yang invite mereka tu.
Okay, so this is a very, very important activity. Sangat penting. Inilah cara nak sponsor orang yang efektif. Macam tu. Okay, now kita, Sibu dah kata tadi dalam WhatsApp Sibu kata 7 days. Sibu kata 7 days penuhkan grup ni. Okay, 7 days. 1 minggu penuhkan grup ni. Maksud dia tu ada 800 lagi kerusi tu. 800 kerusi yang masih kosong. Kita nak penuhkan tu dalam tempoh 1 minggu. 7 hari. Kita ada 200 orang tu kan. Inside the group. Ini dah ada dalam grup ni. 200 orang ni dah ada dalam grup DMI. Yalah, ada di antara mereka tu prospek. Okay. Tapi majority ialah members. Majority members. Yang 200 orang ni ada yang belum members. Okay. Now, kalau kita ambil 100 orang saja. Contoh. 100 orang yang sudah member. Bawa, tak kisah dia add ke, dia apa ke, dia invite ke apa ke. Another 10. One bring in 10. In 7 days. 7 days. Satu orang masukkan ke, dia invite ke, tapi orang tu masuklah. I don't care. Adding ke, invite ke, tapi ada 10 orang. Satu orang tu masukkan 10 orang. Dah lebih lah tuan-tuan. Dah spill over dah. Dah melimpah dah. Kan? 100 orang tu bawa 10 orang dia masukkan dalam grup. Satu orang bawa 10 is already 1000. Semua kerusi itu penuh. Jadi kita punya grup DMI itu penuh lah. If we do this, kalau kita bekerja sama, ingat yang powerful Sibu kata add, bukan invite. Try to add people. Tapi dengan cara yang beradab. Okay, minta permisi. Cakaplah dengan dia tu sebelum add. Farida, aku nak add engkau dalam grup ni lah. Habis grup ni. Jack lah sikit tuan-tuan. Jack sikit kita punya grup tu kan. Boleh tak? Kan? Cakap sikit-sikit lepas tu tanya dia, boleh tak? Okay. 99% orang kata boleh lah. Okey lah, masukkanlah. Minta izin saja. Dah masuk dia dalam tu, nampak nama dia masuk. Tuan-tuan yang masukkan dia, terus alu-alukanlah dia. Kan? Alu-alukanlah dia. Dan kita ni walaupun bukan tim kita, kawan-kawan kita tolong masukkan kawan dia. Kita welcome orang tu tuan-tuan. Walaupun dia bukan tim kita, but we are in the same DMI. Okay, supaya mereka rasa welcome. Bagusnya kumpulan ni. Bagus kumpulan ni kan. Kita kena ada budaya tu. Budaya friendliness dalam tim kita tuan-tuan. Friendly. We are not talking about money here. We are talking about being a good person. Being a good person. Okay? Jangan fikir pasal duit. All the time duit. Become a good person lah. Okay? Dia bukan tim aku, tak apa. Aku nak welcome dia.
Dia capai pangkat bronze. Aku nak ucap tahniah dia walaupun dia bukan tim aku. Itulah budaya yang tuan-tuan kena ada dalam DMI itu. Tengok kawan kita dah bronze, kita ucap tahniah dengan dia. Jadi orang-orang lain pun ucap tahniah dengan dia walaupun bukan tim dia. Okay? Setiap orang bila tuan-tuan tengok tuan-tuan punya member dah capai bronze, tuan-tuan kena ucap tahniah. Sebab itu adalah pangkat yang pertama, bronze. Siapa dah capai bronze, dia dah break even dah. Dah break even. Maksudnya dia dah dapat balik modal dia. Sponsor 2 orang. Okay? Sponsor 2 orang. Tuan-tuan sponsor 2 orang, tuan-tuan dapat $25. Satu orang $25. Kali 2, $50. Tuan-tuan sponsor 2 orang, tuan-tuan bronze, tuan-tuan dah break even. Break even maksudnya balik modal dah. Jadi setiap orang yang join Live Good, tugas pertama dia kena balik modal. As fast as possible, sponsor 2 balik modal. Itu tugas pertama dia kan. Mission dia tu. Aku kena sponsor 2 ni supaya aku balik modal. Aku naik bronze. Macam tu. Okay. So kita work together. Masukkan orang. Cara nak sponsor orang tu masukkan dia dalam kita punya group. Biar dia belajar. Biar dia terpengaruh. Kan? Terpengaruh dengan posting-posting yang ada dalam grup. Biar dia rasa hidup dia ni bukan seorang-seorang kat dunia ni kan. Ada teman-teman. Ada teman-teman lain yang positive people ada di sini dalam DMI. Macam tu tuan. Okay. So use the WhatsApp. Guna WhatsApp ni. Sebab ni antara channel, antara platform social media yang powerful. Rajin-rajin. Tuan-tuan buat juga broadcast list. Broadcast list ini gunanya bila? Broadcast list ini tuan-tuan. Contoh macam kita nak buat Zoom meeting. Contoh. Tuan-tuan nak remind kawan. Nak ingatkan dia kan. Dah dekat dah 9.30 ni. Nak dekat dengan 9.30 dah ni. 1 minit, 2 minit, 3 minit lagi. Tuan-tuan send post dalam broadcast tuan-tuan tu. Siapkan satu broadcast list. Reminder. Hantar post. Sama ada tuan-tuan rakam suara ke apa ke, tulis ke apa ke. Hantar. Sekali hantar tu semua orang dapat. Semua orang yang dalam senarai nama tu yang kita punya tim. Tuan-tuan punya tim lah. Contoh tuan-tuan ada sekarang member aku ada 20 orang. So 20 orang tu ada dalam satu senarai dipanggil broadcast list. Sampai saya 9.28, 2 minit nak pergi Zoom meeting. Hantar dia. Hantar sekali hantar. Semua 20 orang tu dapat reminder kan. Jom masuk Zoom meeting. Kalau tuan-tuan rakam suara kan. Dia kena ada proaktif. Okay? Kalau ramai-ramai buat kerja ni tuan. Penuh ni Zoom meeting ni. Penuh maksudnya 100 orang lah. Zoom meeting ni kerusi dia 100. Macam dewan juga ni tuan-tuan. Zoom meeting dewan juga. Kerusi dalam dewan ini ada 100. Sekarang ni lah 100 orang. Dia boleh muat 100 orang ni tuan. Kita dah 2 bulan dah ni. Dah 2 bulan ni tuan-tuan. Okay. Bila kerusi Zoom meeting ni penuh? Bila nak penuh? Kalau masing-masing take action. Remind
Kena remind kita punya team before meeting, remind dah. The number of people yang attend Zoom meeting ni akan ramai. Dia akan ramai tak? Because we are caring. Kalau kita remind orang tu, we are indicating kita caring. Kita prihatin dengan dia lah. Kalau kita tak kisah nak hantar dengan dia, aku punya apply ni, kan, dia caring kat aku atau tidak ni kan. Jadi ramaikan orang dalam WhatsApp group, ramaikan orang dalam Zoom meeting. Sebab ini dua tempat yang kita channelkan information. Ada yang ketiga ialah kita punya akademi. Akademi tuan-tuan mesti masukkan orang dalam akademi. Akademi itu website, tempat pelajaran yang Sibu simpan. Kita ada akademi. Tuan-tuan kena, siapa tuan-tuan punya member, daftarkan dia masuk dalam akademi, online akademi. Itu juga tuan-tuan mesti ramaikan tim tuan-tuan di dalam akademi. Sebab akademi itu open 24 hours. Zoom meeting tengah malam saja. Tapi yang akademi dia open 24 hours. Bila-bila dia boleh belajar dalam akademi itu. Login saja, tengoklah apa video nak belajar. Okay? WhatsApp, Zoom meeting, akademi. Ada lagi Telegram tu. Telegram kita ada, apply kita punya Telegram, ada juga yang Sibu punya Telegram. Kebaikan Telegram ni tuan-tuan, dia punya maklumat di situ tidak hilang. Maklumat itu walaupun dah lama, orang baru boleh tengok. Orang yang baru masuk boleh tengok post-post yang lama. Itu kelebihan Telegram. Tidak macam WhatsApp. WhatsApp, kita hanya boleh tengok maklumat baru. Kita masuk hari ini, hari ini kita join WhatsApp group. Sebelum kita join tu, kita tak boleh tengok post apa yang dipost semalam, sebulan lepas, tak boleh tengok dah. Kita boleh tengok post yang baru saja masuk. Tapi kalau Telegram kita boleh tengok sebulan, 2 bulan, 3 bulan post yang lama pun boleh ada di situ. Kita boleh tengok. Dan Telegram boleh muat 200,000 orang. Satu grup Telegram boleh muat 200,000 orang. Dia punya dewan tu luas. Ada 200,000 kursi dalam grup Telegram. Itulah kelebihan Telegram. Okay, berbanding dengan WhatsApp. Tapi ya, walaupun WhatsApp itu kecil, 1,000 saja, 1,024 orang boleh muat. But itulah orang suka popular di Malaysia ni kan. Orang suka WhatsApp. Dengan kelemahan dia tu, orang masih suka WhatsApp. Jadi kita guna semua lah. WhatsApp kah, Telegram kah, website kah, kita guna semua. Alright, so ambil pelajaran malam ni tuan. So tomorrow I need to see more people inside our team. Okay, dalam grup tu, grup WhatsApp tu. So masing-masing 8 yang penting. 8 yang banyak. Yang bagusnya si pun nak tengok banyak orang 8. Okay. Bila banyak 8 itu maksudnya tuan-tuan dah minta kebenaran orang tu di 8 kan. Jangan dia, kalau tuan-tuan tidak minta kebenaran, dia tuan-tuan 8 lepas tu dia keluar. Itu tanda tak minta kebenaran lah tu. 8 1 2 3 beramai dia 8 sampai 20 orang dia 8. Satu kali 8 20 orang dia 8. Tapi daripada 20 orang tu 10 keluar. 10 orang keluar, lepas tu ada lagi yang 5-6 orang kata, ini guru apa ni? So, siapa masukkan aku kat sini kan? Itu tak minta kebenaran tu. We don't want that. Kita tidak mau benda itu. Walaupun tuan-tuan 8 1-2 orang tak apa, tapi minta kebenaran. Jangan 8 ramai-ramai tapi tak minta kebenaran. Itu tugasan kita. Dan tugasan ini tidak pandai berhenti. Sampai bila-bila jalan macam itulah. Jadi kita akan penuhkan dalam tempoh 78 hari ini.
Sipu nak bina 4, at least sekurang-kurangnya 4 groups WhatsApp. So kita sekarang baru ada satu. So bermakna Sipu nak ada 3 lagi grup. By end of this year, ada 3 grup baru. Jadi dia DMI 1, DMI 2, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan ada 4 grup DMI. WhatsApp grup lah. That is my planning. Itu perancangan Sipu. Okay? Perancangan Sipu nak akan ada 4 grup. So 4 grup itu kita ambil simple aja. Satu grup 1,000 orang. Jadi kita ada 4,000 orang. 4,000 orang members campur campur prospek lah. Members and prospek lah. 4,000 within these 78 days, approaching the end of this year. End of the year. Jadi ambil ini sebagai tugasan masing-masing. Setiap orang ambil responsibility untuk add or invite. Okay, better still add lah. Lebih ramai tuan-tuan invite, lebih ramai tuan-tuan add, lebih tinggi tuan-tuan punya kejayaan dalam live group. Because lebih tinggi bilangan orang yang berada dalam tim tuan-tuan di dalam WhatsApp itu. Dia macam tu je. The game is about numbers. The game is about numbers. The more people you have, the bigger your commission. Dia macam tu lah. The more numbers of people in your team ada dalam WhatsApp group, the more people yang knowledgeable. Mereka yang sudah ada ilmu. Orang yang ada ilmu akan take action. Tak ada ilmu, tak ada action. Dia tidak ada tindakan dia kalau tidak berilmu kan. Okay? Jadi salah satu cara nak sampaikan ilmu ialah masuk dalam WhatsApp group, masuk dalam Zoom meeting, masuk dalam akademi. Itu 4 tempat dia boleh dapat ilmu. Macam itulah kan. Nah ni kita malam ni tak payah campur Facebook, tak payah campur YouTube kan? Tapi ingat tuan-tuan, Facebook semua mesti ada akaun Facebook. Semua orang mesti ada akaun Facebook. YouTube Sipu tak nak jadikan mandatory, tapi kalau tuan-tuan ada YouTube lagi bagus, tapi Sipu tak nak jadikan dia mandatory lah. Tapi kalau Facebook is mandatory, wajib ada akaun Facebook. Okay, kalau YouTube Sipu tidak paksa, but Facebook Sipu paksa. Ada kelebihan tuan-tuan kalau tuan-tuan ada dalam YouTube. Kalau tuan-tuan ada channel YouTube, ada kelebihan yang tuan-tuan akan perolehi lah. That's why sangat-sangat Sipu suggest tuan-tuan ada account YouTube. Tapi tidak Sipu paksa lah. Okay? It's good to have. Tapi Facebook mesti. Tidak boleh tidak. Tuan-tuan mesti ada Facebook. Itu lain sesi kita akan cerita lagi yang tu. Malam ni fokus yang ni. Kita fokus about WhatsApp group. Okay, WhatsApp group itu. Mesti kita ramaikan orang dalam tim kita lah. So we gonna create 4 groups. Yang pertama ni kita kena penuhkan cepat dalam masa 7 hari. Itu assignment dia. 7 hari kita nak penuhkan. Okay. Sekarang ada 200. Nak lagi 800. Everybody bring in another 10. Bring in another 10. Bukan invite. Okay. Kalau invite tu boleh jadi dia masuk, boleh jadi tak masuk kan. Yang Sipu kata 10 ni orang yang masuk.
Masing-masing masukkan 10 orang. Kalau belum cukup, masukkan. Within these 7 days, 7 hari. Kita nak capai tu, kan. Kalau penuh 1000 orang tu barulah powerful, tuan. Baru the group is powerful. Kalau setakat 200 saja dalam group, tidak powerful. Tidak kuat tu. Dan kita nakkan tim yang kuat. Tadi Sibu dah bagi PDF file. PDF file kita punya BOP ada dalam WhatsApp group Sibu bagi tadi. Itu sebab si Pangeran minta. Jadi Sibu kata, bagi kat group lah. Sekali post dalam group, jadi semua orang boleh dapat itu. Now, kalau tuan-tuan perlukan yang PowerPoint, itu PDF. But kalau tuan-tuan nak present, di seminar ke, di bilik hotel ke, di Dewan Hotel ke apa ke, kita tak guna PDF file, kita guna PowerPoint. PDF file itu for you to study. We don't present BOP using PDF file. Tidak, kita guna untuk belajar saja. Kalau nak belajar, nak study personally, guna PDF file. Tapi kalau tuan-tuan nak present dalam classroom ke, dalam dewan ke, dalam bilik seminar ke, jangan guna PDF file. Kita guna PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Jadi siapa yang nakkan Microsoft PowerPoint punya file, Sibu boleh bagi. Tapi tidak melalui WhatsApp. WhatsApp tak cukup besar nak muat dia. Sebab dia besar. Size-nya besar. Kalau PDF file kecil lah, tuan-tuan. Tapi kalau Microsoft Point dengan slide yang banyak tu, dia punya slide dalam tu tidak muat kalau Sibu hantar dalam WhatsApp. Jadi Sibu kena hantar dalam Telegram. Sebab Telegram itu powerful, tuan-tuan. Dia boleh size besar, boleh. Telegram. Jadi siapa nakkan PowerPoint Sibu bagi. As long as you are my team lah. Kan? Itu je syarat dia. Engkau tiup aku tak? Ya, ambil. Kalau bukan tim Sibu tak bagi. Because you are my competitor. You compete with me. Kan? Jadi Sibu tak bagilah. But you can join my Zoom meeting, tak ada masalah. But nak bagi apa yang Sibu buat tu tak boleh, tuan. Itu menghabiskan Sibu punya masa beribu jam nak buat slide-slide tu. Kan? Jadi hanya untuk tim Sibu lah. Jadi siapa nak akan PowerPoint, personally WhatsApp Sibu, jadi Sibu akan bagi dalam bentuk Telegram. Dalam Telegram, Sibu akan bagi the file dalam Telegram. Itu cara dia kalau nak present guna PowerPoint. Satu lagi. Last sebelum kita berhenti. Now, kita ada strategi yang Sibu panggil JET. Dan some of you adalah member JET. JET ini juga macam dewan. Dia ada 100 kerusi saja. Di kelab. Kelab ini ada 100 kerusi saja. Now, tuan-tuan kalau nak kuat, nak kuatkan tuan-tuan punya network. Tak kisah tuan-tuan punya network berapa cabang, tak kisahlah. But kalau nak kuat, tuan-tuan at least ada 3 cabang. Ada 3 cabang. Di antara banyak cabang-cabang tuan-tuan tu, tak kisah berapa cabang. Try to get JET. Ada satu JET kat sini, ada satu JET kat sini. Ada satu JET kat cabang ni, ada JET sini, ada 3 JET.
Walaupun tuan-tuan bukan JET. Contohnya tuan-tuan bukan JET. You are not member of JET. But kalau tuan-tuan ada 3 orang di dalam tim tuan-tuan berasingan grup lah. JET sini, JET sini, JET sini. 3 JET. Automatically. Secara automatik tuan-tuan. You become a diamond. Okay, because ini akan jadi diamond, ini akan jadi diamond, ini akan jadi diamond. Siapa yang akan jadikan mereka diamond? Jadi bila 3 orang ni siapa jadikan diamond, tuan-tuan secara automatik diamond lah. Sebab diamond itu ada 3 platinum, tak payah diamond pun tuan-tuan. Orang ni platinum, ini platinum, on the way to diamond dia jadi platinum kan. Tuan-tuan dah jadi diamond dah. Tuan-tuan lebih awal jadi diamond daripada JET tu. Walaupun tuan-tuan bukan ada JET, you can become a diamond faster than this JET. Tapi tuan-tuan kena ada 3 lah. Sebab nak jadi diamond, tuan-tuan mesti ada 3 grup jalan. 3 kumpulan jalan. So kerusinya tak dekat-dekat 30 dah. 30 dah ada orang ambil. Ada 70 lagi tuan-tuan. Ada 70 kerusi lagi. Tuan-tuan boleh promote kepada tuan-tuan punya tim. Dia ambil JET. Tuan-tuan ada probability yang tinggi untuk jadi diamond. Walaupun tuan-tuan bukan JET. Tapi kalau tuan-tuan dah JET, yes, tuan-tuan akan jadi diamond lah. Tapi lebih powerful, more powerful. Kalau tuan-tuan JET, bawah pun ada JET. Network lebih besar. Bigger network. Okay, daripada tuan-tuan seorang JET, tuan-tuan akan jadi diamond, tapi diamond ada tidak sama diamond tuan. Ada diamond yang networknya besar, ada diamond sederhana besar, tapi diamond juga, tapi networknya maybe tidak besar daripada orang yang banyak JET di bawah dia. Okay, so besarkan network dengan banyakkan orang yang berstatus JET inside your network. Sementara 70 orang ni masih ada kosong. Kalau dah habis, tak boleh dah. Tuan-tuan tak boleh create JET dah. Tak ada peluang lah. Sebab dah habis dah 100 orang. Jadi 100 orang saja. Okay. Daripada 100 orang ni, berapa orangkah yang dalam tim tuan-tuan ada JET tu? Sebab ini kan kita ramai siapa ada banyak cabang, 15 cabang. Okay. Jadi tuan-tuan fight supaya ramai dalam tim tuan-tuan tu bilangan JET. The bigger the number, the stronger you become. Okay, kerana tuan-tuan ambil kekuatan Sifu. Sifu akan round Malaysia, Sifu akan round dunia. So you get my strength. Pusing satu Malaysia, pusing satu dunia. Okay. So hanya tinggal around 70 kerusi saja. Dan Sifu dah bagi semalam, Sifu dah bagi tahu, Sifu dah bagi keistimewaan, tuan-tuan boleh offer yang kategori 1. Okay. Boleh offer the 600 satu kerusi itu. Jadi cepat-cepat sebelum habis. Okay. Get more JET inside your own network. Itu strateginya. Dalam beberapa hari mungkin dah akan habis. Jadi tuan-tuan kena cepat. Okay. So this is short term job. Tuan-tuan punya kerja ni short term ni. Kan. Tapi dia punya benefit long. Manfaatnya bertahun-tahun. Tapi kerja ni tak lama ni. Sebab ada 100 kursi, ada tinggal 70 saja. Tak tahu berapa lama akan habis. Okay. Jadi kena cepat lah. Alright, so itu penghabisan untuk malam ni. Jadi compete. So compete 8 orang masuk dalam WhatsApp group. Okay, compete ajak orang masuk dalam WhatsApp group. Itu pertama tuan-tuan kena compete. Okay, compete dengan tuan-tuan punya members ni untuk ramaikan tuan-tuan punya ahli yang
berstatus Z. Compete. Okay. Ini compete. Kena berlawan lah. Kena lawan lah tuan. Okay. Don't waste time. Kena cepat. Alright, so yang ni saja untuk malam ni. Bagi mereka yang masih lagi berstatus CCTV, kan dah sebulan dah ni, masih CCTV lagi, masih tengok lagi, belum lagi jadi daftar jadi member. Okay, saya bagi tahu lah, jangan tunggulah, kan, jangan tunggu, besok daftarlah cepat, kan. Dah lama dah tengok kan, tak payah tengok lagi dah. Okay, we are making money, kita dah dapat bonus, kawan-kawan kita dapat bonus dah, kan. Marilah join, daftarlah cepat, dapatlah bonus juga macam kawan-kawan kita ni. Okay. Jadi sampai sini saja malam ni. Okay.